करें भाई, करोड़ की आबादी हो, ये जो 2.5 करोड़ कराची में फजूल का है ना, 2.5 करोड़ की आबादी बहुत बड़ा झूठ, 3-3.5 करोड़ से कम की नहीं है। इतनी आबादी आप गिनना शुरू करो, आपका होश ठिकाने आ जाएगा। तो कह रहे हैं इतनी आबादी में अगर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो कह रहे हैं हमारे यहां तो है नहीं इतनी आबादी, तो गोरा आया हुआ है कहां बिजनेस के लिए? कराची। कह रहे हैं ये तो नोट छापने की जगह है कराची तो, क्योंकि आबादी जब ज्यादा होती है तो डिमांड हर चीज की बढ़ती है, लोग एक दूसरे से बिजनेस करते हैं। आबादी बढ़ने से रोजगार कम नहीं होता। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं आबादी बढ़ेंगे तो इतने रोजगार कहां से लाएंगे? ओ भाई, आबादी ही तो रोजगार का जरिया बनती है। जंगल में रोजगार मिलेगा आपको? शेर आपसे कुल्फी खरीद के खाएगा क्या? चीता गोला गंडा खरीद के खाएगा? यहां कुछ नहीं आता, आप गोले गंडे की दुकान खोल लो। आबादी इतनी है कि जिन सबको भी डॉक्टर मना कर देना कि गोला गंडा नहीं खाना, फिर भी 150 सरफरे ऐसे होंगे जो खाएंगे आके। और अगर निकले ही 100 आबादी में, उनको डॉक्टर मना करेगा तो कोई भी नहीं खाएगा। 1 लाख हो, डॉक्टर ने सबको मना किया कि गोला गंडा नहीं खाना, फिर भी 100 डॉक्टरों की बात नहीं मानेंगे, और उन 100 में 50% हो सकता है डॉक्टर खुद भी हो। तो जहां आबादी होती है, गोला गंडा से भी लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, टमाटर बेच के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। अंधेरे अंधेरे, इतनी लंबी रातें, ओ भाई दिमाग फट रहा है, सूरज दिखाओ यार, सूरज। मैंने बोलना शुरू कर दिया, भाई मेरा जुम्मे का बयान है, मुझे इस बयान का नागरिक। वो हमारे दोस्त हंसते थे मेरे ऊपर, कह रहे हैं साहब कहानी कुछ और है, ठीक है ना, जुम्मे का बयान है, इतवार का बयान है, फलाना मदरसे में वगैरह वगैरह पढ़ाना है। तो बात ये थी कि मैं उन अंधेरों से क्या होने लगा था, डिप्रेशन में जाने लगा था, क्योंकि सूरज जो निकल भी रहा था वो भी तमीज से नहीं निकल रहा था। मुझे याद आ रही थी वो चलाती धूप, भाई कैसा सूरज गर्मी मारता है ना, पसीने निकलते हैं, उसके बाद हम जाते हैं नहाते हैं, डेटॉल कहते हैं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वल्लाह आलम, लक्स साबुन फिलहाल आप फर्ज कर लें, साबुन से नहाए, पंखे के नीचे या एसी के नीचे आके बैठ गए, कितना सुकून मिलता है भाई। और चलाती हुई धूप, जब वो शाम ढलती है तो शाम का अपना मजा है। गांव देहातों में तो और मजा है, भैंसें तो मिला रही हैं, गायें क्या कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, ठीक है ना। तो फिर उस गर्मी से खजूर पक रही है, उस गर्मी से आम पक रहे हैं, गर्मी है तो फिर रात की ठंडक का भी। कराची में तो जितनी भी दिन में गर्मी और रात को अक्सर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं, और वो सर्दी भी थी, सर्दी का तो मैं इतना, सर्दियों में तो मैंने बहुत टाइम गुजारा है, माइनस टेम्परेचर में भी टाइम गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं था कि यार मुझे रोशनी चाहिए, रोशनी। 15 दिन के बाद मेरा दिमाग फटने लगा, तो मैंने कहा भाई मेरा टिकट करा मैं वापस। तो मैंने बड़ा तंग किया अपने साथियों को, अल्लाह उनको उनकी खताओं को माफ़ कर दे, मुझे बर्दाश्त कर लिया उन्होंने, उनको भी मेरी वजह से आना पड़ा, वरना वो भी लंबे अरसे के लिए गए थे। जब मैं यहाँ आया हूँ ना, कराची एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, ओ हो, सर्दियों में जो सूरज की मैंने तपिश देखी, ओ हो, इतना मज़ा आया कि आपकी सोच होगी, इतना मज़ा आया। सूरज निकल रहा है यार, तमीज़ से निकलता है, तमीज़ से डूबता है, बुलंदी तक पहुँचता है। और सर्दियों की धूप तो वैसे ही, और ये तो पंजाब में भी ये सहूलत नहीं है, पंजाब में सर्दियों में धूप नहीं होती, कराची में ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, सर्दियों में तो बहुत प्यारी धूप निकलती है, ठंडी धूप। इतना मजा आया, 1 हफ्ते तक मैं बस सूरज से ही इंजॉय करता रहा हूँ। ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ, ऊपर से नहीं कह रहा कि यहाँ सब मुबालगा बहुत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 1 हफ्ते तक मैं इंजॉय किससे करता रहा यार, रोशनी आ रही है, रोशनी, सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। फिर मुझे वहाँ लोगों ने बताया यूरोप में इन सर्दियों में खुदकुशियों का रेशो भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास क्या है मेरे भाई, बोलो सूरज है, इससे बिजली बनाओ यार। गाँव देहातों में देखो ना, एक प्लेट लगी हुई होगी, साथ में एक मोटर लगी हुई होगी, टंग 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 पूरी मोटर सारा दिन पानी खींचती रहती है, कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा। तो ये काम आप भी कर सकते हो। आप कह सकते हो प्लेटें क्या फ्री में मिलती हैं, तो बिजली भी तो तुम पैसे दे ही रहे हो ना, तो प्लेटें एक दफा का खर्चा है, अभी नहीं है, पैसे इकट्ठे कर लो, कमेटियां डालते हैं ना लोग, तो इसके लिए कमेटी डाल लो। तो पाकिस्तान में एक बड़ी सहूलत है मेरे भाई, आप खुद पे, यहाँ टैक्स बहुत ज्यादा नहीं है, आप अगर बिजनेस करते भी हो ना तो टैक्स का वो रेशो नहीं है जो दूसरे ममालिक में है, वहाँ तो आधा आधा प्रॉफिट टैक्सों में चला जाता है, यहाँ इतना नहीं है, यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ है। तो जो पाकिस्तान में खुद कफील है उसके मजे हैं, और जो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा उसका बेड़ा गर्क होने का पूरा पूरा खतरा है। समझते हो कि नहीं समझते? और हर औरत के 4 बच्चे हो रहे हैं, तो आबादी का रेशो 4 गुना बढ़ जाएगा। मर्द चाहे 4 शादियां करे चाहे 2 शादियां करें, ठीक है ना, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। अब ये 50 लाख औरतें जब किसी मर्द की इकलौती बीवी बनेंगी, इकलौती बीवी बनेंगी, तो इन 50 लाख औरतों में बच्चे पैदा होने का रेशो बढ़ने का चांस है, कम होने का चांस नहीं है, क्योंकि हर मर्द को औलाद चाहिए, हर मर्द को क्या है, औलाद चाहिए। और उसको नस्ल रोकने के लिए आर्टिफिशियल तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। भाई नस्ल रोकने का नेचुरल तरीका क्या है कि आप बीवी के पास ना जाएं, एक को कुछ वक्त के लिए छोड़ के आप दूसरी के पास जाना शुरू हो जाए जहां औलाद नहीं है, लेकिन जहां हो गई है वहां फिलहाल ना जाएं, यही होगा ना। जब कोई औरत किसी मर्द की इकलौती बीवी बनती है तो नस्ल रोकना भी मुश्किल है उसके लिए, और उस औरत में औलाद बढ़ने का चांस ज्यादा है। तो ये 50 लाख औरतें इकलौती बीवी बन जाएं एक एक मर्द की, तो ये हर औरत, इसका इम्कान है कि 4 बच्चों से इसका रेशो क्या हो जाएगा, बट मैं 4 की मिसाल दे रहा हूं 16 पे, ताकि 4 डिवाइड हो जाएं, इसलिए 4 बच्चों की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं, वरना फैमिली प्लानिंग वालों को तो 2 बच्चों से ज्यादा मिसाल भी अच्छी नहीं लगती, हकीकत कहां से अच्छी लगेगी। लेकिन यही 50 लाख औरतों में से 4 औरतें एक मर्द की बीवी बन जाएं, अब इनमें 16 का इम्कान बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। फी औरत अब 4 बमुश्किल होगा। वजह उसकी ये है कि मर्द को जब एक बीवी से औलाद मिलेगी, दूसरी बीवी से औलाद हो गई ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, एक हो गई तो भी ठीक है, 2 हो गई तो भी क्या है
ٹھیک ہے, پھر اگر وہ نسل روکنا چاہے گا تو اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے, کچھ وقت اس کے پاس جانا چھوڑ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا نہیں بھی چھوڑے تو بھی مرد کو پھر زیادہ دلچسپی اولاد میں رہتی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے تو اس بیوی کی اولاد, اس بیوی کی, وہ تو ہے تو سب اس کی نا. تو فی کس عورت میں بچہ پیدا کرنے کا جو ریشو ہے وہ بڑھنے کے بجائے کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. اس مرد کی تو نسل بڑھے گی, اس مرد کی نسل بڑھے گی, کنٹری کی کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ نہیں, میں نے تو منگوائی نہیں چائے, ابھی رکھے, کھانا کھانا, چائے پیوں گا بھوک اڑ جائے گی. تو خوب سمجھ لو, مرد کا جو گروتھ ریشو ہے نا, جو اس مرد کی اپنی اولاد کا گروتھ ریشو تو بڑھے گا, کنٹری کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. جو دیکھو ایک مرد نے 4 عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے, یہ نہ کرتا تو کوئی دوسرے کرتے نا, تو فی عورت پھر بھی تو 4-5 بچے ہو جاتے نا اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو 16 تو پھر بھی ہونے تھے, بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو جاتے. تو 4 شادیاں کرنے سے کنٹری کا گروتھ ریشو کبھی بھی نہیں بڑھتا, اس مرد کی آبادی بڑھ جاتی ہے, اس مرد کا خاندان بڑھ جاتا ہے جو 4 شادیاں کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آئی سمجھ, میرا خیال ہے اس کے لیے 4 شادیاں کرنا ضروری ہے, اس کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو اس لیے 4 شادیوں والے پہ یہ الزام لگانا کہ یہ اس نے 16 بچے پیدا کر دیے, 20 بچے پیدا کر کے ملک کی آبادی بڑھا دیا, ملک کی آبادی ذرا بھی نہیں بڑھائی. وہ نہیں کرتا تو وہ تو ویسے ہی, بلکہ زیادہ بچے پیدا ہونے کا چانس تھا. اس نے اپنے خاندان کو بڑھایا ہے. دیکھو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم عیسائی یا یہودی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کر سکتے ہو. اس میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس یہودی یا عیسائی عورت نے بچہ تو پیدا کرنا ہے, بچہ تو پیدا آپ سے نہیں کرے گی, عیسائی سے کر لے گی, یہودی سے کر لے گی, غیر مسلم سے کر لے گی. تو گروتھ ریشو تو پھر بھی بڑھے گا آبادی کا. اسلام کہتے ہیں آبادی تو بڑھے لیکن آپ کی بڑھے نا, ان کی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ابے نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو زمین پہ تو پھر بھی بوجھ نہیں بنیں گے وہ. زمین پہ تو جو بچہ پیدا ہو گیا اگر وہ بوجھ ہے, اول تو بچہ زمین پہ بوجھ بنتا نہیں ہے, لیکن اس فلسفے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ بوجھ بن رہا ہے. تو بھائی آپ نے عیسائی سے شادی نہیں کی تو کیا بچہ نہیں پیدا ہوگا اس کے؟ بچہ تو یہودی سے پیدا ہو جائے گا, عیسائی سے پیدا ہو جائے گا. بوجھ تو اگر آپ مان لیتے ہیں کہ بچہ بوجھ بنتا ہے تو بوجھ تو پھر بھی بنے گا. تو اسلام کہتا ہے جن بچوں نے پیدا ہونا ہے عورتوں کے بطن سے وہ تو ہونے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہو جائیں. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو 4 زمینیں ہیں جس سے پیداوار بڑھے گی. آپ اس زمین میں بیج ڈالو, آپ اس زمین میں کھاد ڈالو, آپ اس زمین کو مینٹین رکھو, تو وہ ساری پیداوار کس کے قبضے میں آئے گی؟ بولو, آپ کے قبضے میں. آپ نہیں کرو گے تو کیا کسان دنیا میں اور نہیں ہے جو زمین سے پیداوار اگائیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو پیداوار آلو, پیاز, ٹماٹر تو اتنے ہی ریشو سے پیدا ہوں گے. آپ نہیں محنت کرو گے زمین پہ تو آپ کی پیداوار نہیں بڑھے گی, دوسرے کی بڑھ جائے گی. تو زمین میں جتنے ٹماٹر پیدا ہونے ہیں, جتنے کیلے پیدا ہونے وہ تو ہوں گے. ریشو جب ختم ہوگا آبادی کا, جب کوئی بھی یہ کام نہ کرے, ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں. اور آسان مثال, 4 دکانیں ہیں, ان سے 50-50 ہزار روپے کرایہ آتا ہے, تو 4 دکانوں کا کرایہ کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ. ٹھیک ہے نا, پیسہ جنریٹ کر رہی ہیں وہ دکانیں, 2 لاکھ ہو گیا نا. تو 4 دکانوں سے جو کرایہ پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے؟ 2 لاکھ روپے. آپ نے کہا اتنا پیسہ صحیح نہیں ہے ابھی, یعنی ہم اکنامکلی کو ضرور سے زیادہ نہ ترقی کر جائیں. آپ نے وہ دکانیں لوگوں کو دینا شروع کر دی, بھائی میں نہیں یہ دکان رکھتا. تو کیا مطلب وہ دکانیں پیسہ جنریٹ نہیں کریں گی؟ وہ پھر بھی 2 لاکھ ہی جنریٹ کریں گی, لیکن وہ 2 لاکھ آپ کی جیب میں نہیں جائے گا, کسی اور کی جیب میں جائے گا وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, عورت سے آپ شادی کرو یا نہ کرو, بچے اس نے اتنے ہی پیدا کرنے ہیں جتنے اس نے کرنے ہیں, جتنے اس کو چاہیے. آپ کے شادی کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بچے آپ کی طرف منسوب ہو جائیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ تو اسلام نے بھی یہودی عورت, عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی کہ گروتھ ریشو تو اتنا ہی رہے گا, آپ شادی کرو یا نہ کرو, لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گروتھ ہوگی بچوں کی وہ آپ کی طرف نسبت ہو جائے گی, اس کی تربیت آپ کرو گے, وہ کل بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ بچے پیدا ہوں لیکن وہ میری طرف منسوب ہوں تاکہ میری خدمت کریں وہ, تو وہی شادیاں بھی زیادہ کرے گا, وہ دکانیں بھی 4 رکھے گا, وہ زمینیں بھی 4 رکھے گا. اور جو کہے گا کہ نہیں جی گروتھ ریشو کم ہو جائے لہٰذا میں ایک بیوی رکھوں گا, تو وہ بیوقوف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اسے کہیں گروتھ ریشو اس سے کم نہیں ہونے والا. ہوگا یہ کہ اس سے جو اولاد پیدا ہونی تھی اب تمہارے کے بجائے کسی اور کی اولاد پیدا ہوگی. یہ جو 4 دکانیں سورس آف انکم تھی تمہارا, اب تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دوسرا قبضہ کر لے گا اس پہ, وہ اس سے 50,000 روپے منتھلی کمائے گا. تو نوٹ اتنی ہی چھاپے گی, زمین اتنی پیداوار ٹماٹر پیدا کرے گی, کیونکہ آپ چھوڑو گے تو دوسرا اس کو اختیار کرے گا نا. عورت نے تنہا تھوڑی رہنا ہے, اس کو تو اولاد چاہیے نا. آپ اولاد پیدا نہیں کرواؤ گے, وہ کہیں اور نکاح کر کے اس سے اولاد پیدا کر لے گی وہ. تو اس لیے 4 شادیوں میں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, 16 بچے پیدا کر کے ملک پہ بوجھ بن دیا, یہ بے وقوف ہونے کی ان کی کیا ہے دلیل ہے کہ ہم نہیں بھی کرتے. تو 4 عورتوں سے کوئی بھی مرد اگر 4 شادیاں کرتا ہے, ان کے اگر 16 ہونے ہیں تو وہ کوئی اور کرے گا تو 16 ہو جائیں گے. 4 الگ الگ آدمی کریں گے تو بھی کتنے ہوں گے؟ 16 ہی ہوں گے. وہ گروتھ ریشو مرد سے نہیں بڑھتا, کس سے بڑھتا ہے؟ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے. کھوپڑی شریف میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ایک صاحب نے کچھ دن پہلے, وہ فیس بک پہ ابھی 1 دن پہلے پوسٹ چلائی ہے کہ مفتی صاحب ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے, ٹھیک ہے نا, زندگی تو آپ گزار رہے ہو. ان کا کہنا یہ تھا. باتیں سمجھ لو ابھی جوانی میں کیا کرو, باتیں سمجھ لو, بڑھاپے میں پھر سمجھ میں آ جائے گی. بڑھاپے میں انسان بچور ہو جاتا ہے, لیکن وہی بات ہو جائے گی کہ ایک آدمی کو بادام بہت اچھے لگتے تھے, بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے.
जिंदगी हसरत में गुजरी, फिर जब पैसे आए तो मुंह में दांत नहीं रहे, बुढ़ापा आ गया, तो बादाम सामने रखे हम खा नहीं सकता। कहता है अफसोस की बात है, जब बादाम के लिए दांत थे तो पैसे नहीं थे, अब जब पैसे आए हैं तो दांत नहीं। ऐसा ना हो मैं आपका नजरिया बना रहा हूँ, आपको अभी भी समझ में ना आए कि 16 बच्चे 18 बच्चे, मुल्क की आबादी की वाट लग रही है, मुल्क की ऐसा हो रहा है, बच्चे रहेंगे कहाँ वगैरह वगैरह, और जब आपके बुढ़ापे में ये बातें समझ में आए तो समझ में आने का आपको कोई फायदा ना हो। समझ में आई बात? अब दूसरी बात ये कि आबादी बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, ये फलसफा ही गलत है। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब की इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं है। इस टॉपिक पे मुफ्ती साहब की, देखो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, यूरोप की यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो वो ज़्यादा बेहतर होती है। बोलता क्यों नहीं? यूरोप की, मैं यूरोप की यूनिवर्सिटियों की रिसर्च आपको बता रहा हूँ, आपके हवाला दें। हवाला मैं कैमरे में दे चुका हूँ, एक दफ़ा मैंने 4-5 साल पहले पूरा बयान रिकॉर्ड करवाया था, और ये जर्मनी से दोस्त आए हुए हैं, इनकी जर्मनी की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, अभी मेरे जहन से नाम निकल गया, 4-5 साल पुरानी बात, उस यूनिवर्सिटी की किताबों के हवाले दिए थे। समझते हो कि नहीं समझते कि आबादी का बढ़ना इसकी दलील है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है। ये वंस अपॉन अ टाइम ये फलसफा पेश किया जाता था कि मुल्क की तरक्की में 3 चीजें कार फरमाएं। एक, वसाइल की कसरत, नंबर 2, उन वसाइल को बरोए कार लाने वाले बाजू या मेहनत, और तीसरी, आपके एक्सपेंसेस कम हो। ये वंस अपॉन अ टाइम है ये फलसफा। अब जो वसाइल वाला जो उनसर था ना, उसको निकाल दिया गया है। अब तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ उन वसाइल को बरोए कार लाने वाले अफराद कितने हैं आपके पास, और एक्सपेंसेस आपके कम हो, ये 2 चीजें रह गई हैं। अगर आपके पास अफराद ज्यादा हैं, उन अफराद के मुकाबले में खर्चे कम हैं, तो वसाइल को नहीं देखा जाएगा, तो आपकी तरक्की कम होने के बजाय बढ़ेगी। आप वजह उसकी है कि वसाइल एक ऐसी चीज है जिस पे साइंस ने रिसर्च करके ये साबित कर लिया है कि इसके बारे में कोई नजरिया कायम करना कि आपके मुल्क के पास वसाइल कितने, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी चेंजिंग इसमें आ रही है ना, इतनी तेजी से चेंजिंग आ रही है। जब पेट्रोल दरियाफ्त नहीं हुआ था उस वक्त लोग कहते थे आबादी बढ़ेगी तो हमारे लिए सोसाइटी में सर्वाइव करना मुमकिन नहीं रहेगा। थोड़े दिनों में जमीन से तेल निकलना शुरू हो गया, ये दनादन जहाज, और वो बहुत सर्वाइव करना मुश्किल के बजाय क्या हो गया, आसान हो गया। फिर जब बिजली आई तो भाई बिजली के यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ेगी तो ये बिजली कहां से पूरी करेंगे, इतना पानी नहीं है। पता ये चला कि जी सूरज को भी एनर्जी में, उसकी रोशनी को एनर्जी में, वो भी एक बेहतरीन एनर्जी है, उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो ये पूरी रिसर्च हुई है यूरोप की यूनिवर्सिटियों में। इतनी तेजी से जमीन चेंज हो रही है कि वसाइल के बढ़ने की रफ्तार, आबादी अगर आप 6 गुना भी बढ़ा दो तो वसाइल के बढ़ने की रफ्तार 20 गुना है, और इसमें ये मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। यानी ये डबल नहीं हो रही, ये डबल से डबल, डबल से डबल, इस तरह से होती चली आ रही है वसाइल की स्पीड बढ़ने की। लिहाजा अब जो दुनिया में फलसफा पढ़ाया जा रहा है ना, जो तरक्की याफ्ता यूनिवर्सिटियां हैं, वहां ये पढ़ाया जा रहा है अगर आपके पास जवान ज्यादा होंगे तो ये भी तरक्की का एक बहुत बेहतरीन जरिया है, क्योंकि कमाने वाले ज्यादा हैं, खाने वाले कम हैं। अगर आपने ग्रोथ रेशो रोक दिया तो कमाने वाले और खाने वालों की तादाद बराबर हो जाएगी। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। और अगर आपका ग्रोथ रेशो मजीद कम हो गया तो खाने वाले ज्यादा और कमाने वाले कम हो जाएंगे। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो कमाने वाले बाजू चाहिए, वो जब जितना बच्चों का रेशो बढ़ेगा उस हिसाब से बूढ़ों का कम होगा, जवानों का ज्यादा होगा, तो मुल्क तरक्की करेगा। आप कह सकते हैं फिर उन मुल्कों में क्यों तरक्की ज्यादा है जिनमें आबादी कम है, और हमारे यहां इतनी आबादी है तो हम तरक्की याफ्ता क्यों नहीं है, ये सवाल पैदा होता है। इसका जवाब यह है कि तरक्की का सिर्फ ये एक जरिया नहीं है, 20 और भी जराए हैं। सिर्फ ये एक जरिया नहीं है, 20 और भी जराए हैं। तो उन्होंने वो तमाम 20 जराए इस्तेमाल किए, ये आबादी वाला उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो भी पागल थे। 100 साल पहले जो उन्होंने रिपोर्टें पेश की थी वो खुद उनके हिसाब से गलत साबित हो गई, और उनका एहसास हो गया कि हम पागल थे, ये हमने क्या किया है। तभी वो अपने मुल्कों में जवानों का रेशो क्या कर रहे हैं। अब उनकी कौम तो, नॉर्वे में 20 लाख रुपए मिलता है एक बच्चा पैदा करने पर। जापान पागल हो गया, बच्चे कह रहा पैदा करो भाई। चाइना ने भी अब एक बच्चे वाली पॉलिसी खत्म करके 2 पे आ गया है। लेकिन चाइना को जब पॉलिसी बनाई ना चाइना ने कि अब ग्रोथ रेशो थोड़ा बढ़ाओ, तो चाइना को यह पता चला कि अब कौम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और चाइना का बाप थोड़े दिनों में, चंद सालों में वो हशर होने वाला है जो जापान का हशर हो चुका है। बुड्ढों से भरा हुआ मुल्क जापान किससे भरा हुआ मुल्क है? बुड्ढों से। दूसरे लोग उनके कंट्री पे काबिज हो रहे हैं। आपके अफगानी, आपके पेशावर के, आपके कोयटा के लोग जाके जापानियों की तिजारत पे क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ रेशो की वजह से। जब आपका ग्रोथ रेशो बढ़ता है दुनिया पे आप काबिज होते हो, और जो वसाइल जिनके हाथ में थे ना, उनके वसाइल अपने हाथ से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब तो ये ऐसी खबरें आना शुरू हो रही हैं, यूरोप मुसलमान, लंदन में, यूरोप में जो है ना असेंबली में बंदा मुसलमान बैठा हुआ है, और यूके की असेंबली में मुसलमान पहुंचे हुए हैं। तो क्या उन्हें खुशी से भर्ती किए हैं मुसलमान? ग्रोथ रेशो उनका गिरा, हमारा बढ़ा। नतीजा क्या? हर चीज पे कौन काबिज होता जा रहा है। और ये यूरोप की रिपोर्ट है कि 50 साल के बाद मुसलमानों का रेशो यूरोप में गोरों से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब उनका कंट्री उनके हाथ से निकल जाएगा, उन वसाइल पे कब्जा किसका हो जाएगा? हमारा कब्जा हो जाएगा। बहुत दिनों बाद आपने कोई अच्छी बात सुनी है। और पाकिस्तान पे अगर ये मेरे 16 बच्चे बड़े होकर तिजारत करना शुरू कर दें, और 16 तो फिर आगे भी तो इनकी औलादे होंगी, और अभी अल्लाह का शुक्र है हम जवान है। ये तो 16 तो आज की रिपोर्ट है, अभी हम अल्लाह का शुक्र है जवान है अल्हम्दुलिल्लाह।
تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے 32 ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ کمانے، اور یہ لبرل لوگ تو بیٹیوں کے سے بھی کمواتے ہیں، ان کے تو سورس آف انکم اور زیادہ ان کے یہاں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب نے تجارت تو کرنی ہے. جتنے تاجر ہوں گے نا سوسائٹی میں، تو اس میں ہمارے خاندان کا ریشو کیا ہو جائے گا؟ ان تاجروں میں بڑھ جائے گا. تو جو ارننگ ہونی تھی اس میں ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے گھر کی طرف رخ کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خالی پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا، وہ 2 ہاتھ اور 2 بازو کمانے کے لیے، اور ایک کھوپڑی بھی وہ بھی لے کے پیدا ہوتا ہے. تو آبادی بڑھنے سے جب ملک تنزل کی طرف جائے گا، جب آپ کے پاس وسائل کم ہو رہے ہوں. تو وسائل کم نہیں ہو رہے ہیں، وسائل کو استعمال کرنے والے بازو اگر کم کر دیا نا تو بیڑا گرک. وسائل کہاں کم ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ جی پانی اتنا نکل رہا ہے اور گیس ہماری ختم ہو رہی ہے. تو گیس ہماری ختم نہیں ہو رہی ہے، ہمارے حکمران نکال نہیں رہے ہیں گیس، ان کی اپنی گیس نکلی ہوئی ہے. آبادی زیادہ ہوگی تو ہم ان پہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں کہ بھائی گیس نکالو، ہمیں رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا نا، رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا، گیس ہی نہیں آ رہی. لیکن کیا مطلب؟ اب لوگوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے. LPG کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں لوگوں کے یہاں، LPG کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ غربت ہے تو اس کے وجہ آبادی نہیں ہے، اس کے وجہ حکمرانوں کی نااہلی ہے. کہ تمہارے پاس بلوچستان میں تو سونے کی کانیں دبی ہوئی ہیں، کوئلے اتنے دبے ہوئے ہیں 2-2 سال تک فری بجلی ملے آپ کو. یہ نالائق جو ہم پہ مسلط ہیں یہ نہیں کچھ کرنے دیتے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے حکمرانوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے، ساری الزام ان پہ نہ لگایا کرو. بین الاقوامی قوتیں اور طاقتیں وہ ہمارے حکمرانوں کو وسائل استعمال کرنے بھی نہیں، ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. اس لیے سارا نزلہ اپنے حکمرانوں پہ بھی نہ، ان میں بہت سے اچھے بھی ہیں، کام کرنے نہیں دیا جاتا. تو وہ قوتیں اور طاقتیں جو ہمیں بار بار فنڈ دے رہی ہیں کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہے بچے کم کرو، تمہارے پاس وسائل نہیں ہے بچے کم کرو، تو ان سے جب کہا جاتا ہے بلوچستان میں اتنا سونا، بلوچستان میں اتنا کوئلہ، اور سندھ میں بھی گیس دریافت ہوئی ہے، اور پنجاب کی جو زمین جو سونا اگل رہی ہے وہ تو کیا کچھ نہیں اگل رہی، اور KPK میں کتنے قیمتی پتھر ہیں اور کتنے کچھ وسائل ہیں KPK میں. تو جب ہم ان سے کہتے ہیں اتنے وسائل ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو استعمال نہ کرو، ان کو استعمال نہ کرو. بچے روکو، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارے بڑھ نہیں رہے ہیں، ان کے بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وسائل پہ یہ قابض ہو رہے ہیں.